بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المسلمون. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء السادس من هذه السلسلة التي نتدارس فيها مراتب الدين، وكما وردت في حديث جبريل الذي بدأنا به هذه اللقاءات. ونستسمحكم عذرا على طول هذه الأيام والتعب الذي سببناه لكم بسبب هذه المجالس المتواصلة. نسأل الله تعالى أن يقبل عملنا وعملكم ويجعله خالصا لوجهه، وأن لا يحرمنا وإياكم أجره. لقاؤنا اليوم أيها الإخوة في المرتبة الثانية من مراتب الدين. نحن تعلمنا في أول لقاء أن للدين مراتب ثلاثة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وقلنا أن لكل مرتبة منها خصائص وأركان. فمرتبة الإسلام قلنا أنها تختص بظواهر الأعمال، أعمال الجوارح، ولها أركان 5 أخذناها بالتفصيل ولله الحمد. ثم نأتي الآن إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، وهذه تختص ببواطن الأعمال القلبية المتعلقة بالقلب، ولذلك هي لها شأن عظيم، لأنها تربط قلب المسلم بربه، وهي مبناها على هذا. فالإيمان معناه لغة التصديق أو التصديق الجازم، وهو في التعريف الشرعي تصديق قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذن هو يتكون من عدة عناصر لا يصح الإيمان بدون وجودها. فالتعريف هو عبارة عن بيان لحدود المعرف التي لا تدخل منه ما ليس منه، ولا تخرج منه ما ليس منه، ولا تخرج منه ما هو منه. فأول شيء يدخل في عناصر الإيمان نطق اللسان. فاللسان الذي لم ينطق بالإيمان بلسانه لا يسمى مؤمنا عند أهل السنة. ثم اعتقاد القلب، لا بد أن يكون معتقدا بقلبه بمقتضى هذا الإيمان. ومن هنا جاء كلمة الإيمان، لأنها في اللغة هي التصديق، والتصديق مناطه القلب. ثم عمل بالجوارح، وهذا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان بخلاف اعتقاد بعض الفرق الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة. وأنه قابل للزيادة بالطاعة وقابل للنقص بالمعصية. يعني الناس يتفاوتون في الإيمان، هناك إنسان في قمة الإيمان، وهناك إنسان في أدنى درجات الإيمان، وهناك متوسط. وهذا هو الذي دلت عليه الآيات والأحاديث. منها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله،
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان في الوسط. إذن هذا دليل على أن الإيمان أيضا يتفاوت في القلوب، ليس كل الناس إيمانهم واحد، ليس كل الناس بنفس الدرجة. ولذلك حتى في مراتب أهل القبلة وأهل التوحيد يقول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهم يتفاوتون. حتى الظالم نفسه هذا لا يخرج من دائرة الإيمان، ولكنه في أدنى درجاتها، والمقتصد الذي هو في المتوسط، والذي هو السابقون هذا الذي يسعى ويجتهد في أن يأتي بشعب الإيمان كاملة، أو أن لا يترك منها ما يستطيع. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh membuka kajian ini dengan muqaddimah yang biasa kita dengar ya, yang di dalam muqaddimah tersebut Syekh hafizahullahu taala ya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada rasulnya ya. Kemudian ya tidak lupa beliau juga ya berdoa dengan doa yang sering kita dengar, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kemudian beliau juga ya berdoa dengan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemudian juga beliau berdoa dengan Allahumma syarhil sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah itu ya beliau hafizahullahu taala ya mengucapkan ahlan wa sahlan bikum pada pertemuan yang ke-6 ya dari ya silsilah pertemuan tentang hadis Jibril ya. Beliau juga mohon maaf ya karena banyak menyita waktu antum semua ya, jadi berturut-turut tiap hari hingga 10 hari. Namun ya beliau juga berdoa semoga apa yang kita lakukan ini menjadi timbangan kebaikan, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullahu taala melanjutkan ya pada pertemuan kali ini ya akan membahas tentang tingkatan kedua dari tingkatan agama ya. Tingkatan kedua dari tingkatan agama dalam hadis Jibril. Yang pertama ya yaitu tingkatan Islam, iman dan ihsan. Yang masing-masing kata beliau itu memiliki rukun-rukunnya. Ya, adapun yang pertama tingkatan Islam ya. Tingkatan Islam ini berkaitan dengan amal-amal yang zahir ya. Berkaitan dengan amal-amal yang zahir, serta Islam ini ada rukun-rukunnya yang telah dijelaskan oleh beliau secara rinci ya, yang telah dijelaskan oleh beliau secara rinci. Kemudian tingkatan berikutnya adalah tingkatan iman ya. Nah, iman ini kaitannya adalah dengan amal-amal batin ya. Ya, kaitannya dengan amal-amal batin. Jadi amal-amal yang merupakan perbuatan hati ya. Dan iman juga kata beliau ada rukun-rukunnya yang nanti akan dijelaskan. Kemudian iman ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya, karena dia menghubungkan ya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau mulai menjelaskan makna iman ya. Makna iman secara bahasa dan secara syariat. Adapun secara bahasa kata beliau iman itu maknanya tasdik atau tasdik ajazim ya. Pengakuan atau pembenaran dengan sebenar-benarnya. Nah, ini makna iman secara bahasa. Adapun ya secara syariat atau secara istilah kata beliau makna iman itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, diamalkan oleh anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan ya. Ini makna iman secara syar'i. Ana ulangi ya, sesuatu yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati ya, dilaksanakan oleh anggota badan ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan ya. Maka dari penjelasan ini kata beliau hafizahullahu taala, iman itu memiliki unsur-unsur tadi ya, yang tidak sah kalau salah satu unsur itu hilang ya. Ya, tidak sah kalau salah satu unsur itu hilang ya. Maka maka iman ini harus ada unsur an-nutq, pengucapan ya.
Kemudian ada keyakinan, kemudian juga ada ya yang namanya amalan. Jadi amalan ini adalah bagian dari iman ya. Nah, ini tidak sebagaimana keyakinan kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Mereka meyakini amal itu bukan dari iman ya. Tetapi yang benar kata beliau hafizahullahu taala bahwa amal ini ya bagian daripada iman ya. Dan ya keimanan ini dimulai dengan an-nutqu ya, dengan ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah ya. Maka ya seorang itu tidak dinamakan beriman kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah ya. Seorang itu tidak dinamakan beriman kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dalam keimanan ya manusia itu keimanan manusia itu bertingkat-tingkat ya. Keimanan manusia itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada seorang yang imannya tinggi, ada seorang yang imannya rendah ya. Kemudian beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis ya. Kata beliau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah ya. Iman itu 70-an cabang ya. Cabang tertinggi ya, qaulu la ilaha illallah. Cabang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya kalau seorang belum mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, itu tidak dinamakan mukmin ya. Ini yang paling tinggi. Wa adnaha, dan cabang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Maka dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tingkatan iman itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak dalam satu tingkatan, ya tidak. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah. Kemudian juga beliau membawakan sebuah ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam keimanan, ya. Pertama adalah zalimul li nafsi, orang yang menzalimi dirinya. yakni dia beriman kepada Allah tetapi masih melakukan maksiat. Ya, dia beriman kepada Allah tetapi masih melakukan maksiat. Ini zalim li nafsihi, zalim terhadap dirinya. Artinya ini tingkat imannya rendah, ya. Tingkat imannya rendah. Kemudian wa minhum muqtasid, ya. Yang tingkat imannya tengah-tengah, ya. Maksudnya apa? Dia hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini imannya berada di tengah. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, yaitu mereka yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan juga menambah dengan yang sunnah. Nah, ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah, dan ada yang imannya pertengahan. Wallahu a'lam. Arkanul iman 6 arkan kama waradat fi hadits Jibril. وهي قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 6 أركان هذه هي أركان الإيمان التي لا يكتمل إيمان مؤمن إلا بها، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه 5 وردت في هذه الآية. والسادس في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهو خلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه الأركان ثابتة وبالكتاب والسنة والإجماع، ما فيها كلام. فما معناها وما مقتضى الإيمان بها؟ هذا الذي نتكلم عنه اليوم. فنبدأ أول ركن وهو الإيمان بالله، وطبعا هو أصل هذه الأركان. كل الأركان التي بعد هذا هي راجعة إليه، ولذلك الضمير فيها كلها راجع إلى الله. الإيمان بالله وبكتبه وملائكته مضاف إليه سبحانه وتعالى، ورسله، واليوم الآخر الذي هو
قدره وبقضائه وقدره خيره وشره. فإذا هذه الخمسة كلها تابعة لهذا الأصل وهو الإيمان بالله. فما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يشمل 4 أمور لا بد منها حتى يكتمل الإيمان بالله. أول هذه الأمور ال4 أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وتصدق واعتقادا جازما بأن الله تعالى موجود. الذي ينكر وجود الله هذا خارج من دائرة الإيمان. فوجود الله تعالى ثابت بالفطر والعقول غير ثبوته بالأدلة النقلية. فطرة الناس الإنسان يولد وهو يشعر أن له رب، حتى بدون أن يدله أحد عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني لو تركاه بدون تأثير يعرف أن الله موجود. ولذلك الإنسان بفطرته يتوجه نظره إلى السماء إذا أراد طلب العون أو دفع الضر. إذن الإيمان بالله موجود في فطرة كل إنسان، موجود في تكوينه، مثل ما يولد وهو يميل إلى الأكل والشرب كذلك يولد وهو يميل إلى أن له ربا. لكن تفاصيل هذا الرب وصفاته هي التي لا يعرفها إلا عن طريق الوحي. أما كون الرب موجود فهذا أمر موجود في الفطرة. وكذلك العقل يدل على وجود الله، لأن الخلق لا يمكن أن نحن نرى البشر، نرى السماوات، نرى الأرض، نرى الجبال، هذه المخلوقات من خلقها؟ لا بد لها من خالق، لأنها لا يمكن أن تخلق نفسها ولا يمكن أن توجد بدون خالق. فإذا لا بد لها من خالق. فإذا حتى العقل يدل أن هناك رب خالق. فإذا وجود الله أمر فطري في الأنفس ثابت بالعقول، بالإضافة إلى الأدلة النقلية من الكتاب والسنة التي تدل عليه. فهذا هو الأمر الأول المتعلق بالإيمان بالله. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني يجب أن تؤمن أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء. يعني الربوبية هي إفراد الله تعالى بأفعاله هو. يجب أن تعرف أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا يحدث شيء إلا بأمره، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا هذا القدر من الإيمان بالله حتى كفار قريش كانوا معترفين به، كانوا معترفين أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر، هو الذي ينزل الغيث، هو الذي يسمع السمع والبصر، هو الذي يحيي ويميت، هو الأشياء الأعمال التي يختص بها الله سبحانه وتعالى يقر بها حتى كفار العرب الذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه. فإذا العنصر الثاني من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته. ومعنى الإيمان بربوبيته إفراده بأفعاله هو من خلق ورزق وتدبير وإنزال الغيث والإحياء والإماتة وكل التصرف في الكون، لأنه له الخلق والأمر. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته. ومعنى الإيمان بألوهية الله إفراده بأفعال العباد. يعني لا نعبد إلا هو، لا نصلي إلا له، لا نتوكل إلا عليه، لا نستعيذ إلا به، لا نذبح إلا له، لا نتقرب إلا له. أي عبادات تصرف لغير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو نجم أو كوكب أو غيره، هذا كله من الشرك، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فإذن هذا العنصر الثالث من الإيمان بالله، وقد دلت عليه النصوص كثيرة، بل هو الذي بعث الله تعالى من أجله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل الرسل الذين جاءوا من أجل هذا النوع من التوحيد.
لأنه هو الذي حصل فيه المخالفة. جاءوا من أجل أن يأمروا الناس بعبادة الله وحده. إذن هذا هو العنصر الثالث أو الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وله الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له الأسماء الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد، وليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته ولا سمعه محيط بكل شيء وبصره يرى كل شيء ولا يغيب عنه شيء. الأسماء والصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم هذه كلها ثابتة له، يجب أن لا تطلق على أحد سواه. إذا اعتقدنا أن هناك يسمع سمعا مطلقا غير الله هذا من الشرك. إذا اعتقدنا أن هناك من يبصر بصرا مطلقا مثل الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك. فإذن من التوحيد من الإيمان بالله أن نؤمن بأسمائه وصفاته التي لا يشاركه فيها غيره. هذه 4 أمور بها يتحقق الإيمان بالله: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. طيب ما هي الثمرة التي يجنيها المؤمن إذا حقق هذه العناصر؟ إذا حقق هذه العناصر 4 وتأكد منها ماذا يجني؟ يجني من ذلك أنه بذلك يجعل المرء يختص في عبادته الله سبحانه وتعالى لأنه المستحق وحده سواه. يعني لا يصرف العبادة، إذا آمن هذا الإيمان يجعل العبادة لله وحده، وهذه أعظم ثمرة، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة. فالإيمان بالله يحب المؤمن ربه ويعظمه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرجو إلا هو ولا يخاف إلا منه ولا يعلق قلبه بأي عبادة إلا به سبحانه ولا يصرفها لغيره. فإذا هذا هو مقتضى الإيمان، يتعلق قلب المؤمن بالله وحده، فلا يصرف عبادة إلا له، ولا يعتقد ربوبية إلا له، ولا يعتقد الكمال المطلق إلا له، فلا يخاف إلا هو ولا يرجو إلا هو. هذا هو مقتضى الإيمان بالله وثمرته. نعم. Beliau hafizahullah taala menjelaskan bahwa iman ini memiliki 6 rukun yang disebutkan dalam hadis Jibril tentu ini disebutkan dalam hadis Jibril yang mana tidak akan sempurna keimanan seorang tanpa memenuhi 6 rukun ini. Artinya jika satu rukun hilang maka tidak disebut dia itu mukmin Dia beriman kepada Allah, tapi nggak beriman kepada takdir, maka dianggap nggak beriman kepada seluruhnya. Ini maksud perkataan beliau bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang kecuali dengan memenuhi 6 rukun ini. Rukun iman ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan dengan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi kebajikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada qibal al-masyriq wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab. Di situ hanya 5 yang disebutkan Kemudian kemudian yang iman kepada takdir kenapa terpisah? Kata beliau karena iman kepada takdir ini adalah bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala Disebutkan dalam ayat yang surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar, dengan ukuran. Ini takdir. Jadi iman kepada takdir ini tidak datang bersama rukun iman lain. Kenapa? Karena iman kepada takdir ini masuk iman kepada apa?
kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana ya ini ya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Intinya rukun iman ini selain disebutkan dalam hadis Jibril juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau hafizahullahu taala ya memulai penjelasan tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, iman kepada Allah ini adalah pokok seluruh rukun iman ya. Iman kepada Allah ini pokok seluruh rukun iman ya. Karena kalau kita perhatikan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang rukun iman ya, maka rukun iman ya yang disebutkan setelah iman kepada Allah itu domirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antu'mina billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan iman kepada Allah adalah aslun asil, pokok paling pokok dari keimanan ya. Karena iman setelahnya ya, iman setelah iman kepada Allah itu tabi' mengikuti iman kepada Allah ya. Dan kata beliau, iman kepada Allah ini tidak dinamakan seorang itu beriman kepada Allah kecuali jika dia beriman kepada 4 hal ya. Yang pertama ya, iman kepada eksistensi Allah, yaitu mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah itu ada. Nah, ini yang pertama. Ya. Cakupan iman kepada Allah. Yang pertama, mengimani Allah itu ada. Ya. Maka seorang yang tidak beriman akan adanya Allah, ya, dia tidak disebut mukmin. Ya, dia tidak disebut mukmin. Dan ya, untuk mengenal Allah itu ada, ya, untuk mengetahui Allah itu ada, itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan ya 2 petunjuk ya. 2 petunjuk ya untuk mengarah, untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Yang pertama adalah fitrah dan akal ya. Jadi fitrah manusia ya itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia bayi yang lahir itu dia lahir di atas fitrah. Fitrah di sini apa? Beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayahnya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia itu seorang Yahudi, seorang Nasrani dan seorang Majusi ya. Nah, ini secara fitrah ya. Maka orang yang ya tidak mengakui Allah itu ada, maka dia sudah keluar dari fitrahnya. Ya, dia sudah keluar dari fitrahnya. Karena secara fitrah, orang yang fitrahnya masih lurus ya, itu mesti mengakui Allah itu ada. Nah, kemudian yang kedua secara akal ya. Secara akal ya. Akal juga ya, menunjukkan bahwa ya akal manusia itu bisa melalui teori akal ya. Bagaimana? Ini semua makhluk yang ada di dunia ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya. Jadi nggak mungkin meja ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin pulpen ini ada dengan sendirinya. Itu ada yang menciptakan. Zat yang menciptakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi secara akal juga ya, secara akal nalar juga sama ya, bahwa setiap makhluk itu mesti ada penciptanya, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kemudian juga ya, ketika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti batinnya, fitrahnya itu menghadap ke langit, ke atas. Ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ya memang bagaimana sifat Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah itu tafsilnya, rincinya itu dijelaskan oleh wahyu. Ya, rinciannya itu dijelaskan oleh syariat ya. Tetapi pokok bahwa ya Allah itu ada dapat dikenali dengan fitrah, dapat dikenali dengan nalar seorang ya. Ini ya belum bicara dalil. Ya, kalau kita kata beliau, kalau bicara dalil, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, ini yang pertama, cakupan iman kepada Allah yang pertama adalah beriman bahwa Allah itu ada. Iman terhadap wujudullah. Orang yang mengingkari keberadaan Allah, dia bukan mukmin ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyatullah ya. Kepada rububiyatullah. Artinya ya beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Menunggalkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Allah itu memiliki hak cipta dan hak memerintah, ya. Ini termasuk rububiyatullah. Cakupan iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyatullah, ya. Menunggalkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang rububiyatullah. Dan rububiyatullah ini, ya, tentang yang kedua ini juga diamini, dipercaya oleh orang-orang kufar. Orang-orang Quraisy juga percaya akan tauhid ini, ya. Ketika dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mampu melihat dan mendengar, siapa yang mampu menghidupkan dan mematikan, fasayaqulunallah. Mereka menjawab, semuanya yang mampu melakukan hal itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cakupan iman kepada Allah yang kedua, yaitu beriman tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha tunggal dalam berbuat. Tidak ada satu makhluk pun yang berbuat seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, beriman tentang uluhiyatullah, ya. Yakni menunggalkan Allah dalam ibadah. Maka kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Enggak boleh salat kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bertawakal kecuali kepadanya, ya. Tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali dari Allah, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah uluhiyah Allah. Dan atas dasar uluhiyah ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Artinya Pak Rasul itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang uluhiyah ini, ya. Bahwasanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus, ya, dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat itu seorang rasul, ya. Jadi tiap umat itu ada rasulnya, yang mana rasul itu tugasnya adalah ani'budullah, menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya tagut, menjauhi yang namanya kesyirikan. Nah, ini namanya uluhiyah. Ini namanya uluhiyah. Kemudian, ya, yang keempat adalah beriman kepada asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah, yaitu keyakinan, ya, bahwa keimanan bahwa Allah itu memiliki nama dan sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Keyakinan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang ulia, yang tinggi, yang ini tidak sama dengan makhluknya, ya. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama tersebut, ya. Tinggalkanlah orang-orang mulhid terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggalkanlah orang-orang yang ingkar terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan menuai balasan atas apa yang mereka lakukan, ya. Kemudian juga, ya, beliau membawakan sebuah ayat, laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah maha mendengar dan maha melihat, ya. Jadi, ya, tauhid asma wa sifat ini adalah keimanan kita bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian, ya, kata beliau, ya, buah melanjutkan adalah buah iman kepada Allah, ya. Beliau melanjutkan pembahasan buah iman kepada Allah, ya. Setidaknya di sini dijelaskan ada dua hal, ya, dari buah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah menambah keikhlasan kita dalam beribadah. Menambah keikhlasan kita dalam beribadah ya. Jadi ketika kita tahu ya bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah ya, maka kita ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, dapat mendatangkan ya, kecintaan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya kita yakini bahwa kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ini buah ya dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menumbuhkan keikhlasan dalam ibadah ya. Ini singkatnya, yang pertama menumbuhkan keikhlasan kita dalam ibadah, yang kedua menumbuhkan sifat pengagungan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، ملائكة الله، وهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. وكيف نؤمن بهم؟ وما مقتضى إيماننا بهم؟ أن نؤمن بوجودهم وصفاتهم التي وصفهم الله تعالى بها، كقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون، الله يصطفي الملائكة رسلا وأنهم يرسلون في مهمات. إذن الإيمان بهم أول شيء أن نؤمن أنهم موجودين. لو أنكر أحد وجود الملائكة يعتبر خارج من الملة. فإذن أول عنصر من عناصر الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم وصفاتهم التي وصفهم الله تعالى بها، وأعمالهم إجمالا فيما علمناه إجمالا. يعني من الملائكة من علمنا أعمالهم إجمالا كحملة العرش، والنفخ الذي ينفخ الروح في الجنين، وغير ذلك من المهمات التي أوكل الله تعالى بها للملائكة، مثل الملائكة الذين يحضرون يوم الجمعة ويكتبون أسماء الحاضرين، الذي يأتي أولا له كأنه قدم بدنة، والذي يأتي بعده كأنه قدم بقرة، وهكذا. هؤلاء الملائكة أيضا نؤمن بمهمتهم هذه التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أيضا بالملائكة الذين هم حفظة يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار، كما قال تعالى يتعاقبون كما في الحديث يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار. وأيضا نؤمن أن هناك ملائكة يتولون حفظ العباد. يقول تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الملائكة الحفظة موجودين. الملائكة الذين يكتبون ما يفعل الإنسان من خير وشر، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، هذا أيضا من الملائكة، بخلاف الملائكة الذين نعرفهم بأسمائهم، مثل جبريل عليه السلام أمين الوحي وخير الملائكة وهو روح الله، نؤمن بهذا أيضا. نؤمن أيضا بإسرافيل الذي هو النافخ في الصور، وميكائيل الذي يتولى إنزال المطر، كما جاءت بذلك كله الأحاديث. ونؤمن بخازن النار باسمه مالك، لأنه ورد في القرآن وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن الإيمان بالملائكة معناه أن نؤمن بوجودهم أولا، ثم نؤمن بمن أخبرنا الله تعالى بأسمائهم، كخازن النار وجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الذين سماهم الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خير الملائكة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل، ويكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء الملائكة الثلاثة هم أفضل وخير الملائكة، ولذلك سماهم الله تعالى لنا في كتابه وأخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقتضى الذي ينبغي علينا من الإيمان بالملائكة، أن نؤمن بوجودهم، أن نؤمن بأسمائهم التي أخبرنا الله تعالى بها، أن نؤمن بصفاتهم، أن نؤمن بوظائفهم التي وكلها الله تعالى عليها، أن نؤمن بتفاصيل الصفة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم، مثل قوله عن جبريل أن له 600 جناح، كل جناح يغطي ما بين المشرق والمغرب. هذه صفة هائلة لهذا المخلوق العظيم. إذن هذه مقتضيات الإيمان بالملائكة. طيب ما هي الثمرة التي يجنيها المؤمن بإيمانه بهؤلاء الملائكة؟ أول ثمرة هي تعظيم الله تعالى، لأن إذا كان هذا خلق من خلق الله فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ واحد من الملائكة له 600 جناح، والجناح الواحد يغطي ما بين المشرق والمغرب، فكيف بقية الملائكة؟ بل كيف عددهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيت المعمور الذي بين السماء الدنيا والأرض يطوف به 70,000 ملك في اليوم، إذا ذهب الملك اليوم ما يرجع مرة أخرى إلى أن تقوم الساعة. شوف العدد الهائل للملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك راكع أو ساجد. موضع شبر في السماوات كلها ما في موضع إلا فيه ملك راكع أو ساجد. إذن هذا الخلق العظيم ما بال خالقه سبحانه وتعالى؟ كيف هو؟ لا يمكن أن نتخيله. ولذلك قال العلماء ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك، لأن هذه بس جزء صغير من مخلوقات الله. فأول ثمرة نجنيها من الإيمان بالملائكة هي أن نعظم الله تعالى ونعرف لله قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. عظمة الله تعالى التي تدل عليها مخلوقاته ومنهم الملائكة. الأثر الثاني الذي نستفيده من الإيمان بالملائكة أن نتعبد الله بطريقة قريبة على الأقل من طريقة عبادتهم. هم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قمة الطاعة وقمة الانقياد والخلق. فنحن لما نعرف أن لله مخلوقات بهذه الصفة هذا يدعونا إلى أن نجتهد حتى نصل أو ندنو من هذه المرتبة. فالإيمان بالملائكة يحفزنا على مزيد من العمل، يحفزنا إلى مزيد من الطاعة. نعم. أذن جل. طيب. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا عليك Bismillah, kita lanjutkan ya. Beliau hafizahullah taala menjelaskan rukun kedua dari rukun iman, yaitu iman kepada malaikat. Kata beliau, iman kepada malaikat ini ya adalah meyakini bahwa malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang mana tidak pernah malaikat ini mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Namun kata beliau perlu diingat, malaikat ini tidak memiliki hak ibadah ya, tidak boleh disembah ya, tidak boleh diminta ya, tidak memiliki hak ibadah ya, karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat ya, yang pertama adalah beriman kepada wujudnya malaikat. Meyakini bahwa malaikat itu adalah ada ya. Allah ciptakan ya. Tidak sebagaimana kelompok di luar Islam yang menyatakan malaikat itu hanya ya hembusan-hembusan kebaikan misalnya. Jadi yang pertama beriman dengan wujudnya malaikat. Mengetahui, mengimani, meyakini malaikat itu ada. Siapa yang mengingkari hal ini maka dia tidak disebut mukmin. Siapa yang meyakini bahwa malaikat itu enggak ada ya,
maka dia tidak disebut mukmin. Ya. Karena iman kepada malaikat yang pertama iman kepada wujud malaikat, keberadaan malaikat. Ya. Kemudian kata beliau iman kepada sifat-sifat malaikat. Ya. Beriman kepada sifat-sifat malaikat. Di antaranya yang ayat dibacakan tadi, kemudian bal ibadum mukramun. Ya. Malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Kemudian malaikat itu adalah ya makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat malaikat. Kemudian beriman dengan perbuatan atau amal-amal malaikat. Ya. Beriman dengan perbuatan-perbuatan malaikat yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Di antaranya beliau menjelaskan ada malaikat yang tugasnya membawa arsy atau memikul arsy. Ya. Kemudian ada juga yang tugasnya meniup sangkakala. Ada juga yang tugasnya adalah ya menghadiri sholat Jumat, yang dia berdiri di pintu-pintu masjid, ya menulis al-awwal fal-awwal, yang pertama dan yang pertama. Siapa yang pertama ya, dapat seolah-olah berkorban dengan onta, yang kedua berkorban dengan sapi, yang ketiga berkorban dengan kambing, sampai terus ya. Itu ada malaikat yang mencatatnya. Ketika khutbah sudah dimulai atau khatib sudah naik mimbar, mereka menutup catatan tersebut dan mendengarkan khutbah. Nah, ini harus kita imani. Ada juga malaikat yang tugasnya menjaga manusia. Ya. Manusia itu memiliki penjaga-penjaga yang menjaga di depan dan di belakang mereka. Ya. Ini harus kita imani. Kemudian ya ada juga malaikat yang tugasnya adalah menulis amal-amal manusia, ya. Menulis amal-amal manusia, ya, mencatat amal-amal manusia. Ini juga harus kita imani. Kemudian ya beriman dengan nama-nama mereka yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul, ya. Seperti Jibril, ya, Mikail, Israfil, ya. Yang ketiganya ini kata beliau disebut malaikat utama, ya. Disebut dengan malaikat utama, ya. Jibril, Mikail dan Israfil, ya. Sampai-sampai Nabi ya membuka doanya dengan menyebutkan 3 nama malaikat ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Ini menunjukkan bahwa ya 3 malaikat ini adalah malaikat yang utama. Kemudian juga ada Malik, ya. Kata beliau, khazinun nar, ya. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, dia dalam Al-Qur'an, wahai Malik, ya, coba perintahkan Allah untuk mematikan kami saja. Maka ini juga ya harus kita imani. Kemudian ya beriman dengan sifat-sifat rinci dari malaikat, ya. Beliau menyebutkan bahwa malaikat itu memiliki 600 sayap. Ini harus kita imani, ya. Enggak boleh kita ingkari. Yang satu sayapnya itu bisa menutup dari ufuk barat sampai ufuk timur, ya. Yang dimaksud beliau adalah Jibril, ya. Ini sifat-sifat rinci ini ya harus diimani, karena termasuk iman kepada malaikat. Sekali lagi, beriman kepada wujudnya, keberadaan malaikat, beriman kepada sifatnya, ya, juga beriman kepada amalnya, juga beriman kepada nama-nama malaikat, ya. Juga beriman kepada nama-nama malaikat yang telah datang penyebutannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah, ya. Kemudian ya kata beliau, buah iman kepada malaikat, ya. Yang pertama pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita meyakini bahwa satu malaikat itu memiliki 600 sayap, yang sayapnya itu adalah bisa menutupi dari satu ufuk ke ufuk lainnya, ya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau makhluknya aja sebesar ini, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian beliau hafizahullahu taala menjelaskan tentang jumlah malaikat, ya. Saking banyaknya jumlah malaikat, kata beliau, di Baitul Ma'mur, ya, di Baitul Ma'mur itu masuk ke dalamnya setiap hari 7.000 malaikat yang tidak pernah kembali. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ya. Bayangkan kalau malaikat seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Maka dengan kita beriman kepada malaikat akan tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullahu taala membawakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang kafir itu ya tidak mengagungkan Allah ya dengan pengagungan yang benar ya. Padahal bumi di hari kiamat itu dalam genggamannya. Ya. Langit itu dalam lipatan-lipatannya, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini buah yang pertama ya. Buah iman kepada mereka yang pertama adalah menumbuhkan rasa apa? Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya aja sebesar itu ya. Kalau makhluknya sebesar itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang buah yang kedua adalah ya kita bisa menjadikan malaikat itu sebagai qudwah kita dalam ibadah. Ya. Karena dijelaskan ya tadi malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ya disebutkan. Malaikat itu senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa henti ya. Jadi malaikat itu makhluk yang taat dalam beribadah. Maka dengan kita beriman kepada malaikat, kita pun memotivasi kita untuk menjadi taat juga. Ya. Sebagaimana malaikat itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi buah yang kedua menjadikan malaikat sebagai qudwah dalam semangatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berusaha ya untuk menjadi seperti malaikat dalam hal apa? Tidak malas ibadah. Jadi kalau ya datang kepada diri kita rasa malas ibadah, ingat malaikat tuh nggak pernah berhenti untuk beribadah. Nah itu maksudnya. Ya buah yang kedua ini ya dengan beriman kepada malaikat bisa memotivasi kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، والمقصود بالكتب هي الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله هداية لخلقه، والإيمان بها يتضمن أمور. أول هذه الأمور أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله أنزلها على رسله عليهم السلام، فما من رسول إلا معه كتاب، كل رسول جاء معه كتاب، لأن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن هذه أول جزئية، كل الرسل الذين أرسلهم الله أرسل معهم كتب، لكن ليس بالضرورة أننا نعرف كل كتاب أنزل على كل نبي، مثل أنه ليس من الضرورة أن نعرف كل الأنبياء كل الملائكة بالتفصيل، إنما نعرف بعضهم تفصيلا ونعرفهم إجمالا. كذلك الكتب نعرف بعضها تفصيلا ونعرفها جميعا إجمالا، لكن نؤمن بأن كل رسول أنزل معه كتاب، لأن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ثم نؤمن بأن من كتب الله تعالى التي سماها وذكرها لنا في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هذه الكتب التي نعرفها تفصيلا، فنؤمن بها تفصيلا. نؤمن بأن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور أنزل على داود عليه السلام، والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا جزء من الإيمان بالكتب. إذن نؤمن بها إجمالا ونؤمن بها تفصيلا. ثم تفصيل التفصيل إيماننا بالقرآن. القرآن دون هذه الكتب له إيمان خاص، يعني هذه الكتب السابقة نؤمن بها إجمالا، ما نعرف تفاصيلها، والذي وصل إلينا مما هو فيها أكثره محرف، ولم يؤمر أصلا الناس بحفظه، ولم يتكفل الله تعالى بحفظه، والذين أوكل إليهم حفظه أضاعوه حرفوه وزادوا فيه ونقصوه. فنحن لسنا ملزمين أن نؤمن بتفاصيله، إنما يجب علينا أن نؤمن به إجمالا، وما ثبت من مضمونه في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن فأمره آخر،
فإننا نؤمن به إيمانا كاملا إجمالا وتفصيلا واتباعا وتطبيقا، لأنه الكتاب الذي أنزله الله تعالى إلينا وارتضاه لنا حجة وبرهانا وجعله معجزة لخلقه إلى أن تقوم الساعة. فنحن نؤمن به إيمانا تفصيليا يتضمن الاتباع والالتزام بما جاء فيه، واعتقاد أنه ناسخ لجميع الكتب السابقة. هذا أيضا جزء من الإيمان بالقرآن، أنه ناسخ الكتب السابقة كانت موجودة، ولكن العمل بها بعد نزول القرآن ما يجوز، لأن القرآن نسخها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني ناسخا لكل ما سبقه. أيضا من مقتضى الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن الحكمة التي من أجلها أنزل الله تعالى هذه الكتب كلها، كتب الله، الحكمة من إنزالها أن تكون رحمة من الله تعالى لعباده وهداية نزلت لكل أمة بما يناسبها من الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذن هي كلها حكمة وكلها هداية وكلها نور، وهي كل كتاب منها مناسب للأمة التي نزل إليها، لكن القرآن ناسخ لها بعد ذلك. وثمرة الإيمان بهذا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وأنه سبحانه وتعالى لم يترك الخلق هملا، بل تكفل لهم بأن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله أنزل معهم البيان والهدى، كما قال عندما أنزل آدم إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه لا يشهد ضنكا. فإذن الله تكفل أن ينزل الهدى والبيان لخلقه في هذه الكتب. فإذا نحن آمنا بهذه الكتب نعرف قطعا نستفيد من ذلك أن نؤمن بحكمة الله تعالى البالغة ورحمته بخلقه، وأنه لم يتركهم بدون هداية ولا إرشاد، بل تكفل لهم بالهداية والإرشاد. فمن ضل بعد ذلك فإنما ضل على نفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. Berikutnya beliau hafizahullahu taala menjelaskan ya rukun iman kepada Alkitab ya. Yang dimaksud di sini adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab kepada tiap rasulnya ya. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab kepada setiap rasulnya. Jadi setiap rasul yang diutus ya itu mesti diturunkan kepadanya Alkitab ya. Itu mesti diturunkan kepadanya Alkitab ya. Namun ya beriman kepada kitab juga ya, beriman kepada kitab juga ya. Cakupannya yang pertama ya beriman ya bahwa setiap rasul itu ada kitabnya ya. Setiap rasul itu ada kitabnya. Wa anzalna ma'ahumul kitab kata beliau. Ya, setiap rasul itu ada kitabnya. Jadi walaupun kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu ya, nama-nama rasul dan kitab-kitab apa ya, tapi kita harus yakin bahwa setiap rasul itu mesti ada kitabnya. Ya, itu yang harus kita yakini. Sehingga beriman ini adalah iman yang mutlak, iman yang umum. Ya, iman secara umum bahwa setiap rasul itu mesti diturunkan kepadanya apa? Kitab. Ya. Walaupun kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu berapa jumlah kitab yang diturunkan, berapa jumlah rasul yang diturunkan, tetapi kita imannya ini adalah iman secara mujmal ya. Sebagaimana ya keimanan kita kepada malaikat ya. Kita beriman kepada malaikat ada yang mujmal secara global, ada yang rinci. Yang mujmal itu adalah kita beriman kepada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Ya.
Karena jumlah malaikat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita terapkan keimanan ini kepada kitab, ya. Bahwa kita yakini, ya, beriman kepada kitab dengan iman yang umum. Bahwa setiap rasul itu ada kitabnya, ya. Setiap rasul itu ada kitabnya. Itu yang pertama, cakupan iman kepada kitab. Yang kedua, ya, beriman terhadap kitab-kitab yang telah Allah kabarkan kepada kita, ya. Misal, ya, beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Quran turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita imani, ya, secara rinci daripada iman yang pertama, ya. Namun iman, ya, kepada selain Al-Qur'an, ya, beriman kepada selain Al-Qur'an, yaitu beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, itu keimanannya hanya keimanan umum saja. Ya, kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan Taurat, menurunkan Injil, dan menurunkan Zabur, ya. Kita juga meyakini bahwa semua kitab itu, ya, sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ini keimanan secara umum. Adapun keimanan kita kepada Quran, maka ini adalah keimanan khusus, ya. Iman kepada Quran itu keimanannya lebih khusus dari iman kepada kitab sebelumnya, ya. Keimanan kepada Al-Qur'an, ya, itu bukan hanya, ya, percaya, bukan hanya beriman bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, tidak. Namun lebih dari itu, beriman kepada Al-Qur'an yaitu beriman kepadanya, ittiba kepadanya. Yaitu kita ikuti Al-Qur'an, ya. Kemudian, ya, kita praktekkan isi dari Quran, ya. Karena Quran itu sebagai hujjah dan burhan, ya. Quran itu sebagai hujjah dan burhan, ya. Jadi keimanan kepada Quran itu lebih khusus lagi, ya. Kalau keimanan kepada kitab sebelumnya iman secara umum saja, ya. Namun Quran imannya itu khusus, ya. Kita beriman bahwa Quran itu, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga beriman bahwa kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Beriman kita juga harus mengikuti, harus mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, beriman bahwa Quran itu sebagai hujjah, sebagai burhan, sebagai nur, sebagai cahaya, itu keimanan yang rinci. Ya. Juga beriman bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya. Artinya dengan datangnya Quran, maka seorang itu tidak boleh beramal dengan kitab selain Quran, ya. Beramal dengan kitab tidak boleh beramal, ya, kecuali dengan Al-Qur'an, ya. Beriman bahwa Quran ini adalah yansakh ma qablahu, kata beliau hafizahullahu taala. Hukum Quran itu adalah hukum yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Jadi Taurat hukumnya dihapus dengan Quran, Injil hukumnya dihapus dengan Quran, Zabur dihapus dengan Quran. Makanya Quran itu disebutkan musaddiqan wa muhaiminan alai. Ya. Muhaiminan itu nasikh, kata beliau. Muhaiminan itu menghapus hukum-hukum sebelumnya. Intinya di masa Quran maka kita tidak boleh beramal dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Ketika Quran diturunkan maka nggak boleh bagi seorang untuk tidak beriman dengan Al-Quran, untuk tidak mengamalkan Al-Quran. Misal saya mengamalinya Taurat aja, saya mengamalinya Zabur aja, nggak boleh, ya. Ini termasuk cakupan iman kepada Al-Quran, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan, ya, termasuk cakupan, ya, iman kepada kitab ini, ya, keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kitab dengan hikmah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Turunnya kitab ini merupakan tanda Allah sayang kepada kita. Tanda bahwa Allah itu peduli kepada kita, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ibadah, maka Allah jelaskan bagaimana cara ibadahnya, ya. Jadi Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja, tidak, ya. Tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi, ya, diturunkan kepadanya rasul dan kitab, ya. Maka ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kemudian, ya, beliau, ya, menjelaskan juga buah iman kepada Alkitab, ya. Di sini, ya,
Iman kepada Alkitab di antara buahnya yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hambanya. Kemudian beliau ya menyebutkan sebuah ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami menyiksa suatu kaum itu sampai kami mengutus rasul ya. Kalau rasul diutus, maka diturunkan bersamanya apa? Kitab. Nah, jelas ya. Kalau rasul diutus, maka diturunkan bersamanya apa? Alkitab. Karena ya kitab ini diturunkan kepada setiap rasul ya. Kemudian juga beliau membawakan sebuah ayat, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan ketika datang kepada kalian petunjuk ya, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita beriman kepada kitab ya, ketika kita beriman kepada kitab, maka kita beriman akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah itu sayang kepada kita. Wallahu a'lam. الركن الرابع هو الإيمان بالرسل، والرسل هم صفوة الخلق الذين اختارهم الله تعالى لتبليغ وحيه إلى خلقه، فالإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. وبنفس الطريقة التي آمنا بها بالملائكة إجمالا وتفصيلا، وبالكتب إجمالا وتفصيلا، كذلك نؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا. فالذين سماهم الله تعالى لنا في كتابه 25 رسول نؤمن بهم بأسمائهم، ومن عرفنا عنه تفاصيل نؤمن بهذه التفاصيل كما جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم نعرفهم نؤمن بهم إجمالا، لأن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل قص الله تعالى أسماءهم وقصصهم مع أممهم، ورسل لم يقصصهم الله تعالى. لكن نحن نؤمن إجمالا بأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني كل الأمم جاءتها رسل تدلها على الطريق الصحيح إلى الله تعالى، لأن الله تعالى كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أرسل هؤلاء الرسل حتى لا يكون لأحد حجة على الله فيقول يا رب كيف تعذبني ولم أعرف أحكامك، فأنزل الله تعالى أرسل هؤلاء الرسل ليبلغوا أحكامه ولكي لا يكون للناس حجة على الله. أيضا من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بالحكمة التي من أجلها أرسلوا، كما نؤمن بالحكمة التي من أجلها أنزلت الكتب، وهي كونهم مبلغين عن الله وأدلاء إلى جنته وإلى طريقه المستقيم، وهو عبادة الله واجتناب عبادة غيره. التوحيد أرسلوا جميعا بالتوحيد ونبذ الشرك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا هذه مهمة كل الرسل، جاءوا لكي ينقذوا البشرية من أول داء يهدد حياتهم وأخراهم وهو الشرك، ويدخلوهم في الطريق المستقيم إلى الله وبدايته التوحيد. فإذا هذه مهمة الرسل، لكن لكل واحد منهم طريقة وشرع يختلف عن شرع غيره بحسب الظروف والأحوال التي بعث فيها. ولذلك قال الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل رسول له طريقة له شرع يبلغ به دين الله تعالى بحسب الظروف والأحوال التي بعث فيها، لكن العقيدة واحدة، وهي توحيد الله وحده والكفر بما سواه من المعبودات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة على علات، إخوة على علات، يعني إيه؟ يعني مثل الأخوان اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هكذا الأنبياء عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. شريعة موسى تختلف عن شريعة عيسى، وشريعة عيسى تختلف عن شريعة إبراهيم، وشريعة إبراهيم تختلف عن شريعة داود بحسب البيئة والظروف التي بعث فيها. ما عدا من
ما عدا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نؤمن بأنه أرسل إلى البشر كافة وشريعته عامة لجميع البشر، وأنه لا يكون بعده رسول، وأن دينه هو حجة الله إلى أن تقوم الساعة، وأنه ناسخ لجميع الأديان التي قبله، تماما كإيماننا بالقرآن أنه ناسخ للكتب التي قبله، وأنه كتاب الله الذي هو حجة على خلقه إلى أن تقوم الساعة. كذلك أيضا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن باختصاصه بالفضيلة على بقية الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خير ولد آدم، وقال: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين. ونؤمن بأنه الذي يجب علينا اتباع سنته وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فإذا هذا هو مقتضى الإيمان بالرسل ومعناه. طيب ما هي ثمرته؟ نفس الثمرة التي قلناها في الكتب: رحمة الله تعالى بالخلق أن أرسل إليهم هؤلاء الرسل. والثمرة الثانية أننا نتخذ من هؤلاء الرسل أسوة وقدوة لنا، لما نقرأ قصصهم وتعامل أممهم معهم، وكيف صبروا على الأذى، وكيف تحملوا تبليغ رسالة الله تعالى وصبروا على ذلك، نأخذ من هذا العبرة التي تعيننا على الصبر وعلى الدعوة لدين الله وتحمل ما ينالنا من المشاق في هذا الطريق. نعم. Beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan tentang iman kepada Rasul. Kata beliau, Rasul adalah manusia pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya, Untuk menyampaikan wahyunya, Untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah apapun tidak diterima kecuali dengan petunjuk Rasul. Kecuali dengan petunjuk para rasul. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Beriman kepada rasul itu juga sama seperti iman kepada lainnya. Ada keimanan secara mujmal global dan keimanan secara tafsil rinci. Sebagaimana beriman kepada kitab itu beriman kepada mujmal dan juga beriman kepada tafsil. Beriman kepada malaikat juga beriman kepada hal yang mujmal, keimanan mujmal dan keimanan tafsil. Begitu juga iman kepada Rasul, Kita beriman secara mujmal, secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasulnya. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus para rasul, Kemudian yang Allah beritakan kepada kita, itu hanya 25 nabi dan rasul, Ini keimanannya rinci, iman kepada 25 nabi dan rasul yang Allah kabarkan kepada kita. Adapun yang tidak Allah kabarkan kepada kita, keimanannya adalah keimanan yang mujmal. Artinya apa? Rasul itu bukan hanya 25 itu maksudnya. Karena di dalam Al-Qur'an minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus, Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara rasul itu ada yang telah kami kisahkan kehidupannya kepadamu. Jadi ada rasul yang telah dikisahkan kehidupannya oleh Allah dan ada rasul yang tidak dikisahkan kehidupannya. Rasul yang dikisahkan kehidupannya itu imannya iman secara rinci. Adapun rasul yang tidak diceritakan itu imannya iman secara umum, Kemudian juga kata beliau, tidak ada dari umat ini kecuali diutus kepadanya rasul, yang menunjukkan jalan yang salih, yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan diutusnya rasul ini adalah sebagai hujjah, atas Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga ketika seorang hamba itu beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa karena sudah diutus rasul, Artinya kenapa engkau tidak beriman kepada Rasul? Kemudian beriman kepada
Rasul, ya, beriman kepada Rasul, lebih khusus lagi, ya, beriman kepada Rasul bahwa tugas para Rasul itu, ya, disebutkan di sini adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, ya. Dan meninggalkan kesyirikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus, ya, Rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi yang namanya kesyirikan, ya. Maka, ya, Rasul itu diutus, ya, misinya untuk mengajarkan ketauhidan dan menjauhi yang namanya kesyirikan, ya. Kemudian, ya, perlu diketahui, ya, bahwa, ya, Rasul itu akidahnya satu, ya. Namun syariatnya berbeda-beda, ya, kata beliau, ya. Akidahnya itu satu. Jadi seluruh nabi dan rasul itu memiliki akidah yang sama, ya. Namun syariatnya berbeda-beda. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap rasul itu kami jadikan syariat dan manhaj sendiri-sendiri. Jadi syariatnya tuh beda. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa, syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat nabi-nabi yang lain. Syariatnya berbeda-beda, tapi akidahnya satu, yaitu Islam, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau, ya, membawakan sebuah hadis, ya, al-anbiya ikhwatun li'allat, ya. Para nabi itu saudara satu ayah, ya. Para nabi itu saudara satu ayah. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ayahnya satu, ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Nabi itu syariatnya tuh berbeda-beda, tapi akidahnya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Akan tetapi syariatnya berbeda-beda, ya. Kemudian cakupan iman kepada Rasul juga adalah iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iman kepadanya ini iman yang terperinci, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad ini nabi yang diutus untuk seluruh makhluk. Ya, kalau rasul-rasul sebelumnya itu diutus untuk umatnya saja, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk, ya. Maka beriman kepada, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti dengan mengikuti beliau, ya. Dengan mengikuti beliau. Dan syariat Nabi Muhammad itu menghapuskan syariat nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Quran menghapuskan hukum pada kitab-kitab lain, syariat Nabi Muhammad juga menghapus syariat-syariat yang lain, ya. Maka keimanan kepada Nabi Muhammad ini keimanan secara rinci, ya, keimanan secara rinci. Kalau keimanan kepada nabi-nabi sebelumnya itu adalah keimanan secara global, ya. Karena Nabi Muhammad itu, ya, ana khairu waladi Adam. Aku, ya, adalah anak terbaik, keturunan terbaik dari keturunan Nabi Adam. Juga Allah Subhanahu wa taala sifati Rasul, walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, dia adalah Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Maka termasuk keimanan kepada Nabi Muhammad adalah kita beriman bahwa tidak ada nabi setelahnya, kata beliau. Ya. Kita tidak meyakini bahwa tidak ada nabi setelahnya. Ini cakupan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan makna iman kepada Rasul, kata beliau, itu adalah berittiba kepadanya, ya. Menjalankan sunnahnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, membenarkannya, juga tidak beribadah kecuali dengan perintahnya. Ini kandungan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun, ya, buah, ya, iman kepada para rasul ini sama seperti buah iman kepada kitab, ya. Yang pertama adalah bahwa beriman kepada Rasul ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita, tetapi peduli dengan menurunkan rasul dan juga menurunkan kitab. Yang kedua adalah buah iman kepada rasul, para rasul. Yang kedua adalah menjadikan mereka itu qudwah hasanah bagi kita, ya. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jejak para rasul, ya.
menjadikan mereka qudwah hasanah. Bagaimana kesabaran mereka, bagaimana dakwah mereka, bagaimana muamalah mereka dengan manusia, bagaimana muamalah mereka dengan Rabbnya, itu ya yang harus kita ikuti ya. Jadi sekali lagi, buah iman kepada Rasul sama seperti buah iman kepada kitab. Yaitu pertama adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua ya wajib kita menjadikan para rasul sebagai apa? Qudwah hasanah. Bagaimana mereka sabar dalam menghadapi ujian ya, bagaimana mereka sabar dalam berdakwah, bagaimana mereka ya bermuamalah dan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. لازم باقي ركنين لازم ننهيهم اصبروا علينا شويه معليش يا اخوان تحملونا شويه لان لازم ان ننهي الموضوع اشرح لهم ini waktunya udah habis ya 19.45 tapi kalau antum mau, kalau antum izinkan ya dijelaskan lagi 2 rukun sebelumnya karena ini wajib ya. Mau apa enggak katanya. الركن الخامس من أركان الإيمان أيها الإخوة هو الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وسمي يوم آخر لماذا؟ لأنه آخر مراحل الحياة التي يعيشها المخلوق من بطن أمه إلى يوم القيامة مرورا بالقبر والبرزخ والحياة الدنيا حتى يصل إلى يوم القيامة وسمي باليوم الآخر لهذا السبب وهو مهم جدا في عقيدة المؤمن لأنه يبعثه على العمل والاجتهاد ولذلك كثيرا ما يقترن بالإيمان بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما جاء في الحديث لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم من كان يؤمن بالله والآخر فليأتي وفي القرآن كذلك إنما يعلم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يوعظ بذلك يوعظ به ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر آمنوا بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا بالله واليوم. إذن النصوص التي تعطف الإيمان باليوم الآخر مع الله كثيرة جدا في القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يجعلك تتعلق تجتهد في العمل وتثابر عليه لأنك تعرف أن هذا مصيرك وأن كما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته فقط. يعني اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لك إذا مت خلاص تبدأ في المرحلة التي تسبق يوم القيامة وهي حياة البرزخ. فالإيمان باليوم الآخر مهم جدا ومن أهم ما ينبغي أن يؤمن به المؤمن في هذا الركن هو الإيمان بالبعث وأن الناس بعد الموت يبعثون للحساب وتوزن أعمالهم ولأن البعث مهم لذلك أنكره كفار قريش وأكثر الكفار الذين بعث فيهم الأنبياء كانوا ينكرون البعث يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فينكرون البعث. فالمؤمن أول جزئيات إيمانه باليوم الآخر أنه يؤمن أنه إذا مات يبعث يوم القيامة. وأيضا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أيضا أن نؤمن بأن هناك جنة ونار جنة لمن أطاع الله ونار لمن عصاه لأن هذا يبعث على العمل. وأن نؤمن أيضا بما يلحق اليوم الآخر من أهوال يوم القيامة التي قصها الله تعالى في القرآن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إلى آخر ذلك من الأحداث والأهوال التي تكون يوم القيامة. وما يكون أيضا في القبر من فتنة وعذاب للمطيع للعاصي وإكرام للمطيع كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه أيضا ما يكون بعد البعث من العرض على الخالق سبحانه وتعالى والميزان والصراط والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة وما
الأشياء التفاصيل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. إذن يجب على المؤمن أن يؤمن بهذه كلها ويصدق بها تصديقا جازما. نعم، نحن نستعجل بسرعة عشان أطلنا كثير. نعم، تفضل. Selanjutnya adalah iman kepada hari akhir ya. Kenapa dinamakan hari akhir ya? Kata beliau karena tidak ada lagi hari selainnya. Ya, itulah ya tahapan terakhir yang dilalui manusia. Ya, melalui dari unsur ketiadaan, kemudian alam kandungan, kemudian dunia, kemudian barzakh, kemudian hari akhir. Ya. Baru nanti surga atau neraka. Maka dinamakan ya hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Ya. Dan beriman kepada hari akhir ini ya adalah sesuatu yang sangat penting karena kata beliau memotivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita akan tahu nanti masir kita, akhir kita ke surga apa ke neraka. Ya. Makanya iman kepada hari akhir ini adalah keimanan yang penting. Saking pentingnya keimanan kepada hari akhir ini banyak disandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, aminu billahi wal yaumil akhir, kata beliau. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Jadi ya, iman kepada hari akhir ini penting. Ya, sehingga digandengkan penyebutannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya bahwa iman kepada hari akhir itu ya, jika kita benar-benar beriman kepada hari akhir akan memotivasi kita untuk ibadah. Kemudian kata beliau termasuk cakupan iman kepada hari akhir yaitu iman kepada al-ba'tsu, iman kepada hari kebangkitan ya. Dan ini banyak diingkari oleh orang-orang kufar ya. Maka beriman kepada hari akhir, kita percaya bahwa kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakupan yang kedua yaitu beriman tentang adanya surga dan neraka. Surga itu untuk ya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Neraka ya untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk cakupan iman kepada hari akhir, iman kepada keadaan ketika hari kiamat ya. Ketika matahari digulung, ketika bumi dilipat, tuh keadaan-keadaan itu masuk pada cakupan iman kepada hari akhir ya. Kemudian iman akan adanya fitnah dan azab kubur ya. Beriman akan adanya fitnah dan azab dan nikmat kubur ya. Ada fitnah kubur ya. Ada azab kubur, ada nikmat kubur, itu adalah yang harus kita imani sebagai cakupan atau cabang dari iman kepada hari akhir. Kemudian ya, iman setelah adanya hari kebangkitan ya. Misalnya ada pemaparan ya, ada haud telaga Nabi, ada sirat, ada mizan, ada timbangan ya. Itu semua wajib kita imani karena ini adalah termasuk iman kepada hari akhir yang rinciannya telah dijelaskan oleh Allah dan juga telah dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya cakupan iman kepada hari akhir ya. Wallahu a'lam. الركن السادس والأخير هو الإيمان بالقدر، وهذا الركن دون غيره من الأركان هو الذي حصل فيه اختلاف بين أهل القبلة أنفسهم، بينما الأركان الخمسة الأولى هذه ما أنكرها أحد من أهل القبلة. وأول افتراق للمسلمين إلى فرق كان في هذا الركن، وهم أول من خرج عنه الفرقة القدرية التي أنكرت القدر وقالت الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها، فضلوا بذلك وأضلوا. ولذلك لما أخبر وهم ظهورهم كان مبكر حتى في زمن الصحابة، حتى في صحيح البخاري جاء بعض التابعين إلى ابن عمر فسألوه عن هؤلاء فقال أخبرهم أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالقدر معناه ومقتضى الإيمان به هو
أن تؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الكون قد سبق في قدر الله. ما يحصل شيء إلا وقد سبق في علم الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن الله خلق كل شيء قبل أن يكون وقدره في وقته وميعاده. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا معناه أن الإيمان بالقدر يتضمن 4 مراتب. 4 مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى المرتبة الأولى من مراتب التي يجب الإيمان بها في القدر مرتبة العلم. يجب أن تؤمن أن الله قد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. 4 درجات أحاط بها علم الله تعالى: ما كان في الماضي السحيق الأزلي، وما سيكون إلى الأبد، وما هو كائن اليوم، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن أول درجة من درجات الإيمان بالقدر أن تؤمن بهذا، إحاطة علم الله وبكل صغيرة وكبيرة، لا يعزب عن علمه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء قبل أن يكون في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث: أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وجفت على ذلك الأقلام وطويت الصحف. فإذن يجب أن تؤمن أن الله قد كتب كل شيء، يعني أي شيء يحدث الآن فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يحدث إلى قيام الساعة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، يعني لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا إذا شاء الله حدوثه، فإذا حصل شيء معناته الله شاءه. واضح؟ لأن الله تعالى خالق كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى له عموم المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن مشيئة الله هي المرتبة الثالثة. ما يكون شيء خارج مشيئته أبدا، ولا يمكن شيء ولا يحصل شيء إلا إذا هو شاءه وأراده. المرتبة الرابعة الخلق، أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، حتى أفعال العباد وتصرفاتهم. والله خلقكم وما تعملون، يعني أنت فعلك وعملك الله سبحانه وتعالى خلقه. إن كل شيء خلق كل شيء خلقه فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. إذا آمنت بهذه المراتب: علم الله المحيط، وكتابته لكل شيء، هذا باختصار عشان تقول لهم هو علم الله المحيط، وكتابته لكل شيء قبل أن يكون، ومشيئته المطلقة التي لا يخرج عنها شيء، وخلقه لكل شيء ما فيه أفعال العباد. بهذا تكون قد حققت الإيمان بالقدر، فأصبحت عندك طمأنينة بأنه لن يحدث لك إلا ما كتب الله لك. وهذا هو مقتضى الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو مقتضى الإيمان.
ولا بد للإيمان بالقدر أن تكتمل هذه المراتب الأربعة. طيب هنا يأتي سؤال، وهو أن الإيمان بالقدر يجب أن تؤمن به خيرا كان أو شرا. معنى أن في القدر خير وشر. الخير هو ما يعجبك وتحبه من صحة ومال وعافية، والشر ما تكرهه من مرض وموت وفقر يجب أن تؤمن بأن الاثنين من عند الله تعالى. الله الذي قدر لك الصحة وهو الذي قدر لك المرض، هو الذي قدر لك الغنى وهو الذي قدر لك الفقر، فإذا كله من عند الله. لكن الله لا يأتي منه شر، فكيف ننسب الشر إلى الله؟ لأن الشر لا يقع في قدر الله، وإنما يقع في المقدور الذي يحصل. هذا المرض الذي حصل لك هو شر في رأيك، لأنه أنت تراه شر، لكنه في العاقبة ليس كذلك، لأن الله تعالى ما قدره عليك إلا لحكمة مآلها قد لا تعرفه. فإذا الأمور في ظواهرها قد تبدو شرا، لكنها في النتيجة والمآل هي ليست كذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير كله بين يديك والشر ليس إليك. وعندما ينسب الله تعالى الفضل، عندما يحكي حتى في القرآن، عندما يحكي عن الخير ينسبه إلى الله، وعندما يحكي إلى الشر يبنيه للمجهول، كما قال إبراهيم في ثنائه على ربه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني ما قال، هو قال يطعمني ويسقين ويهديني الله، لكن في المرض ما قال يمرضني الله، قال وإذا مرضت فهو يشفين. وحتى الجن عندما تكلموا في الخير والشر قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. شوف، في الشر جعله مبني للمجهول، أشر أريد يعني ما نسبوه إلى الله، ولكن عندما جاءوا عند الخير قال: أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني الخير نسبوه إلى الله والشر لم ينسبوه إلى الله، وهذا هو الحقيقة. الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، مع أنه هو الذي قدره، لكن تقديره له ليس باعتباره شرا، ولكن باعتباره الذي يؤول إليه أنه لحكمة بالغة قد لا تعرفها وقد تبدو لك فيما بعد. كما في قصة الخضر مع الغلام الذي خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، كل هذه خرق السفينة وقتل الغلام ظهر لموسى أنه شر، لكن لما أخبره الخضر عرف أنه ليس شر بل هو خير. فإذا المقصود يا إخواني، حتى لا أطيل عليكم، بقيت نقطة أخيرة بس تسمحوا لنا بعد الترجمة نقولها لكم ثم نختم إن شاء الله. تفضل. Malah catatannya tadi. طويل الكلام، معلش. الليلة سهرة يا إخواني، العشاء على الشيخ عايد. ترجم لهم العبارة هذه حتى. Taib, terakhir ya beliau ya menutup muhadharah ini dengan iman kepada qadar ya, iman kepada takdir ya. Kata beliau rukun ini ya banyak khilaf di antaranya, bahkan antar ahlul kiblat sendiri itu khilaf ya. Berbeda dengan rukun-rukun yang lain sudah disepakati oleh ahlul kitab ya. Namun rukun ini, beriman kepada takdir ini ya, ada khilaf antar ahlul kiblat ya. Bahkan muncul salah satu firqah yang namanya Qadariyah ya. Muncul salah satu firqah yang namanya Qadariyah, yang artinya ya Qadariyah apa? Mengingkari takdir ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi. Berarti meniadakan apa? Ilmu Allah. Jadi Allah itu tahu akan kejadian ini setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tahu apa tidak? Menurut Qadariyah ini nggak tahu. Nah, Qadariyah ini muncul ya di zaman-zaman awal ya. Muncul di zaman-zaman awal. Beliau ya membawakan hadis dari Bukhari ya, ketika seorang tabi'in ya menemui Abdullah bin Umar ya.
Seorang tabi'in menemui Abdullah bin Umar dan menceritakan bahwa di sana ada sekelompok orang yang tidak mengimani takdir ya. Inilah kelompok Qadariyah. Mereka itu menyatakan takdir itu nggak ada ya. Bahwa Allah itu tahu setelah kejadian berlangsung. Sebelum kejadian Allah tidak tahu. Apa kata Ibnu Umar ya? Akhbirhum ya. Beritahukan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dari Ibnu Umar ya. Kemudian kalau seandainya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung ya, itu tidak akan Allah terima sampai beriman kepada takdir ya. Sampai beriman kepada takdir. Ini menunjukkan apa? Pentingnya beriman kepada takdir ya. Dan ya beriman kepada takdir ini ya, beriman kepada takdir ini telah Allah jelaskan ya, sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya ya, menetapkan takdirnya ya. Sebagaimana dalam ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya. Ini dalil iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu itu telah aku ciptakan dengan takdir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu dan ciptakan takdirnya ya. Kemudian ya kata beliau, iman kepada takdir ini ya harus beriman kepada 4 hal. Jadi cakupan iman kepada takdir. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah ya. Bahwa segala sesuatu itu telah didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang tidak terjadi, dan jika ia terjadi bagaimana cara terjadinya. Pusing kan? Ya. Jadi Allah itu ya beriman kepada ilmu Allah. Yang pertama, ilmu Allah itu beriman kepada apa yang sudah terjadi Allah tahu, apa yang akan terjadi Allah tahu, apa yang sedang terjadi Allah tahu, bagaimana sesuatu itu terjadi Allah tahu, itu maksudnya. Ya. Jadi mencakupi bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ini tidak sebagaimana orang Qadariyah tadi ya, yang mengatakan bahwa Allah itu tahu setelah terjadi. Nah, padahal ini adalah martabah pertama, tingkatan pertama adalah tingkatan ilmu ya. Kemudian ya tingkatan yang kedua ya ini Alkitab. Tingkatan yang kedua adalah kitabah. Jadi Allah menulis takdirnya ya. Beliau membawakan sebuah hadis bahwa yang pertama kali diciptakan itu adalah pena. Tapi bukan kayak gini penanya. Ya. Yang pertama Allah ciptakan tuh pena. Kemudian pena itu bertanya kepada Allah, "Mada aktub ya Allah, apa yang akan aku tulis?" Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah takdir-takdir makhluk sampai kiamat ya. Tulislah takdir-takdir makhluk sampai kiamat. Jadi beriman kepada takdir yaitu beriman bahwa Allah telah mencatat takdir setiap makhluknya. Ya, jadi kita semuanya sudah dicatat takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat takdirnya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah beriman kepada masyiah, kehendak Allah. Jadi apa-apa yang terjadi di bumi ini itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah berilmu, Allah tulis, kemudian Allah berikan kehendaknya ya. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, dan tidaklah kamu itu berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, kata beliau. Apa-apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, kejadian apapun yang ada di dunia ini, itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah didahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabat terakhir yaitu al-khalq. Martabat terakhir adalah al-khalq, yaitu meyakini Allah Maha menciptakan ya, menciptakan segalanya. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'lamun, dan Allah juga yang menciptakan amal-amal kalian. Ya, itulah ya 4 tingkatan dalam beriman kepada takdir ya, kata beliau ya. Tadi suruh catat, yang pertama itu ilmu, yang kedua itu apa? Kitabah, tulisan, yang ketiga itu
kehendak atau masyiah yang keempat itu ilmu al-khalqu ya, penciptaan. Maka kata beliau ya, beriman kepada takdir itu harus beriman kepada 4 hal ini. Kalau kita tidak beriman kepada satu hal saja, berarti kita dianggap tidak beriman kepada takdir ya. Misal kita beriman kepada ilmu, kita beriman kepada kitabah, tapi kita tidak beriman kepada masyiah, maka kita tidak beriman kepada takdir. Maka iman kepada takdir ya akan menjadi sempurna apabila kita beriman kepada 4 tingkatan tadi. Dengan ini ya, dengan mengimani takdir ini, maka hidup manusia akan menjadi tenang ya. Karena apa? Inti ya, inilah inti kita beriman kepada takdir. Kata beliau, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak ya. Apa-apa yang menimpamu itu sudah tercatat untukmu. Ya. Jadi apa-apa yang menimpamu itu sudah dicatat untukmu. Dan wa ma akhta'aka lam yakun lisibak. Dan apa-apa yang tidak dicatat untukmu tidak akan menimpamu. Ya. Jadi kejadian apapun yang menimpa kita itu sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ya, bahkan jika manusia dan jin itu berkumpul ya, bersatu untuk memberikan madorot kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali madorot itu sudah dituliskan untukmu ya. Sebaliknya ketika jin dan manusia itu bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah bisa kecuali manfaat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Juffatil aqlam, pena-pena telah kering dan suhuf-suhuf telah ditutup ya. Kemudian ya, kata beliau ya, tadi kita wajib beriman kepada takdir baik atau buruk ya. Takdir baik ini sudah enggak ada masalah ya. Semua orang menerima takdir baik. Namun permasalahannya pada takdir buruk ya. Kenapa ya? Allah menakdirkan keburukan ya. Kenapa Allah menakdirkan keburukan ya? Perlu diketahui ya, bahwa perbuatan Allah itu seluruhnya baik ya. Asalnya perbuatan Allah itu seluruhnya baik ya. Tapi kenapa ada takdir buruk? Buruk itu dilihat dari zahirnya ya, bukan dilihat dari akibatnya. Kalau dilihat dari akibatnya, semuanya adalah baik. Ketika Allah memberikan kita sakit, nah sakit ini dalam pandangan kita baik apa buruk? Buruk. Tetapi hikmah di balik sakit itu adalah kebaikan ya. Jadi pada asalnya buruk ini adalah pada makdurnya ya, pada zahirnya. Tetapi di balik makdur itu adalah kebaikan ya. Bisa dipahami enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan penyakit kepada kita. Nah, penyakit ini sesuai dengan penglihatan kita baik apa buruk? Buruk. Tapi hikmah dari turunnya penyakit ini adalah kebaikan. Sehingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khairu kulluhu lillah wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya baik. Walaupun dalam pandangan kita itu buruk, tetapi di balik keburukan itu menyimpan berbagai macam kebaikan. Itulah makna wasyarru laisa ilaik. Ya, keburukan itu tidak pernah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Nabi Ibrahim ya ketika berdoa, dialah Allah yang memberiku makan dan memberiku minum. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi sakit ini nggak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Itu mengapa? Karena keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sisi pandang buruk itu dari sisi pandangan kita. Ya. Dari pandangan kita itu buruk, tapi di balik keburukan itu ternyata banyak kebaikan-kebaikannya sehingga keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah kepada kita seluruhnya mengandung kebaikan. Ya. Karena pilihan Allah kepada kita adalah pilihan terbaik ya. Ini ya diantara yang bisa didapatkan jika seorang itu benar-benar beriman kepada takdir ya. Jadi akan tenang hidupnya, akan tentrem hatinya ya, tidak berkeluh kesah terus karena yakin itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuknya dan pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan terbaik. Wallahu a'lam. النقطة الأخيرة التي نختم بها يا أخوان وجزاكم الله تعالى خيرا على صبركم وتحملكم
مهمة جدا، وهي نحن ذكرنا في البداية أن من أخص خصائص الإيمان أنه يزيد وينقص. كيف إذن وسيلة المؤمن ليزيد إيمانه؟ والصحابة والسلف كانوا يقولون تعالوا بنا نزداد إيمانا، نؤمن ساعة وازدادوا إيمانا. فكيف نزيد إيماننا؟ هناك طريقان لزيادة الإيمان سهلان جدا. أولهم العلم، يجب أن تعلم، أول ما يجب أن تعلمه هو الله تعالى بأسمائه وصفاته وما له من حقوق وواجبات. ثم العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه وما يأتي وما يحب وما يكره. ثم العلم بكتاب الله تعالى وما فيه من أوامر ونواهي. هذه أول خطوة لزيادة الإيمان، العلم. الخطوة الثانية العمل. إذا علمت تعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد أن تعلم تعمل، والعمل هو قرين الإيمان دائما، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا كثرة العمل والطاعات وتزيدك تقربك إلى الله تعالى وتلبسك لباس التقوى الذي هو زيادة الإيمان. ولذلك درجات الإيمان كما ذكرنا تتفاوت بحسب عمل العامل. فإذا من خلال الفرائض، من خلال أداء الفرائض والإكثار من النوافل تزداد إيمانا وقربا من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تبدأ بالفرائض فتؤديها، ثم تجتهد في النوافل. كل ما زدت نافلة في نوافل الصوم، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الحج والعمرة، كلما زدت في نافلة تأتي بنافلة إضافية، وبذلك تترقى في الإيمان وتزداد إيمانا حتى تبلغ درجة الإحسان التي سنختم بها إن شاء الله لسلسلتنا في الغد إن شاء الله بإذن الله. وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن الإنصات، وبارك فيكم وأحسن إلينا وإليكم، وجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وأصحابه أجمعين. Terakhir beliau menjelaskan, ya, di awal tadi dijelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Di awal dijelaskan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana cara iman itu bertambah, ya? Para sahabat sering, ya, hayya bina nazdadu imanan, ya, mari kita tambah iman kita. Bagaimana caranya? Kata beliau yang secara ringkas, yang pertama yang bisa menambah keimanan itu adalah belajar, al-ilmu, ya, menuntut ilmu, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nama dan sifatnya, ilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu tentang Rasul, ilmu tentang hak dan kewajiban Rasul, ya, bagaimana ya kita beriman kepada Rasul, kemudian ilmu tentang sampai terus-terus. Jadi martabat pertama itu ilmu. Ya, maka dengan belajar iman kita bertambah. Ya, semakin kita menghadiri majelis ilmu, semakin kita belajar, semakin iman kita bertambah. Yang kedua, ya, adalah dengan beramal. Yang mana amal ini kata beliau qarinatul ilmi. Amal ini temannya ilmu. Jadi ilmu itu enggak manfaat sampai dia diamalkan, ya. Ya, ilmu itu, ya, tidak manfaat sampai dia diamalkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah tentang la ilaha illallah, kemudian beristighfarlah. Jadi ya setelah berilmu itu ada amal, ya. Setelah berilmu itu ada amal, ya. Kemudian, ya, semakin dia banyak beramal, ya, semakin dia banyak beramal, semakin dia banyak taat, maka semakin bertambah dan bertambah imannya, ya. Kemudian sehingga, ya, iman itu tergantung bagaimana dia amal, ya. Iman itu tergantung bagaimana dia amal, ya. Yang pertama kali diamalkan adalah sesuatu yang wajib, ya. Jadi yang wajib itu yang harus dijaga, ya. Kemudian setelah itu baru merangkak ke amalan-amalan sunnah, ya. Baru merangkak ke amalan-amalan sunnah.
Ya, maka semakin seorang itu melakukan amalan-amalan sunnah, maka semakin terangkat imannya menjadi iman yang sempurna. Ya, karena ya beliau membawakan sebuah hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dan kecuali dengan sesuatu yang aku wajibkan. Jadi yang pertama kali adalah kita melakukan yang wajib, menjaga yang wajib. Kemudian dan senantiasa seorang hamba itu beribadah kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi setelah wajib dia lakukan yang sunnah, sehingga dengan ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan yang wajib ya, kemudian ya ditambah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Dengan ini iman seorang akan bertambah. Dengan ini iman seorang akan bertambah. Ini yang beliau sampaikan. Yang insya Allah kata beliau kita bertemu besok untuk membahas ya tingkatan terakhir yaitu ihsan. Beliau juga ya, mohon maaf dari antum sekalian ya barangkali ya sekarang ini waktunya agak panjang karena ini adalah harus disampaikan semua. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.